نبی پاک نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا یار اے او سعد جدوں انہاں نے وفات پائی نا اے حضرت سعد دے جنازے دے اندر اللہ دی 70,000 فرشتیاں نے شریک کیتا ہے نماز جنازہ پڑھی ہے حضرت سعد دے جنازے دے اندر شریک ہوئے نے نبی پاک نے فرمایا جدو جناب سعد نو دفن کیتا گیا نا انہاں نو بھی قبر نے انہاں نو بھی دبایا لیکن پیار نال دبایا او دیا اکھارے والے ہو قبر مومن نو بھی دبا دیئے قبر کافر نو بھی دبا دیئے قبر مشرک تے مواحد نو بھی دبا دیئے لیکن انداز لیدہ لیدہ ایک نو غصے نال ناپ دیئے ایک نو پیار نال دبا دیئے تے نبی پاک نے فرمایا جنوں غصے نال ناپ دیئے اوندیاں اے پسلیاں سجیاں کھبی سیڑ تے کھبیاں سجی سیڑ تے ٹر جاندیاں نے کدے سوچیا نہیں ہو آندے نے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا دہائی خدا دی لوگو کچھ نہیں جے چھوڑ دا دہائی خدا دی لوگو کچھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچائے ساڑے تائیں اللہ تو دعا کرے اگر اللہ سی نے جوگے نہیں کہ تیرے امتحان دا سامنا کریے اسی قبر دا عذاب چلن جوگے نہیں دے حضرات ایک جناب فوجی ہے ان دا نام تو فیل ہے ان دے نال ایک فوجی ہے ان دا نام نہال سنگھ جدو پاکستان دی دوسری جنگ عظیم ہوئی نا اینا دی جناب ایک قبرستان دے اندر ڈیوٹی لگ گئے اوتھے اسلحہ پہ ہے اوتھے ذمہ داری لگ گئے اے تو فیل تے نہال سنگھ دے کی ویندے نے ایک قبر دے اندروں مردہ بار پہ آئے ادھا اندہ جسم ٹھیک تے ادھا گلیا سڑیا پہ آئے ساپ ٹھومے کھا گئے نے آندے نے کی وینے ایک بچھو دے جسم تے بیٹھا اینو ڈانگ مار دے انج تڑف دائے تے چیخا مار دے جویں زندہ بندہ تڑپ دے آندہ ساڑھے کلوں برداشت نہیں ہوندہ اے نہال سنگھ نے اپنی جناب ریفل یا بندوق وغیرہ نکالی ہے اس بچھو نو فیر مارے ہے اینو کچھ نہیں ہویا اے تو فیل نامی بندہ آندہ یار نہ کر اے اللہ دا معاملہ ہے اے نہال سنگھ نے پھر فیر مارے ہے لیکن اے بچھو نو کچھ نہیں ہویا حتیٰ کہ کی ہویا اے نہال سنگھ تے تو فیل نامی بندہ اے جگہ چھاڑ دین دے بچھو اینا دے مگر ٹور پین دے چل دیاں سفر کر دیاں ایک ندی آ جاندی ہے نہر آ جاندی ہے انہوں کراس کرنا پانی دے اندر نہال سنگھ داخل ہویا ان دے اندر بچھو بھی داخل ہو گیا تے نہال سنگھ تو فیلو کی آندہ یار انج لگ دے اے پانی ابالے کھا رہے ہے میرا جسم ساڑ رہے ہے گل رہے ہے مینوں جلدی بچا لے تے تو فیل کی آندہ میں جلدی نال نہال
निहाल सिंह दा बाजू पकड़िया इनू मैं बचावां लेकिन मैनू इंज लगा कि मवी इस पानी च सड़ जावांगा पानी नदी दे नार दे लेकिन इस बिच्छू दी वजह तो इंदे अंदर अल्लाह ने वेखो की मामला रखिया है इस बिच्छू दे दाखल होने दी वजह तो आंदे ने पानी गर्म हो गया बाले खा रहा है ये तो फैल की आंदा मैं अपना बाजू कट दिता है अपने आप नू बचाया है बाहर निकल आया लेकिन निहाल सिंह जेड़ा है उथे ही मौत दा समान बन जांदा है हजरात अल्लाह ने एडे एडे सख्त कबर दे अंदर साजो समान रखे है सोने डर जा कबर दे कोलो हजरात सी वकार डर जा कबर दे कोलो ए ते बुरा बंदा शराबी कबाबी नशई बेनमाज भंगी चरसी बेरोज मापियां दा नाम फरमाने जिन्हों कबर दा सामना करना पे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने फरमाया नबी पाक फरमांदे ने इवें ही नेक बंदे नूं भी दफन कीता जांदा है ते कबर दे अंदर बिठाया जांदा है हद्दे निगाह कबर वसी कर दी जाती है ते फरिश्ते एवें लंबे लंबे दांत लैके मोटियां मोटियां अखां लैके ए डरावनियां शक्लां लैके ए जनाब बिजली वाली कड़कदार आवाज लैके इस मोमन ते नमाजी बंदे दे कोल आंदे ने मन रब्बू का दस तेरा रब कौन है आंदा है रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह आंदे ने मां दीनों का दस दीन केड़ा इख्तियार कीता सही आंदा है दीन यल इस्लाम मैं इस्लाम ते चलदा रहा फरिश्ते आंदे ने मन नबियों का दस नबी केड़ा मन्या सही ए आंदा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नबी मुहम्मद नु मन्या ए देखन च ना सवाल आसान लगदे ने हर बंदा ही आंदा लै भी मैं जवाब दे लांगा लेकिन जदों ओथे जाना है ते जवाब अल्लाह दी तौफीक नाल देने ने जदों ओथे जाना जवाब रब दी मर्जी नाल देने ने इनू जवाब आ जाणगे अल्लाह दे नबी ने फरमाया जन्नत दी तरफों एक दरवाजा खोल दिता जाएगा इंदी कबर दे विच ठंडियां हवावां आदियां रहनगियां इनू जन्नत दा लिबास मिल जाएगा।